வரல, அது இப்போதான் ஆன் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுது. Calculator வச்சுக்கோ. Hi, good afternoon everyone. This is Sarita from Shankar Pearls. Good afternoon ma'am. Good afternoon. Ma'am, it is not possible ma'am. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கொரியர் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு 2-3 ப்ராடக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்க மேம். அது நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? எஸ், ஹாய். Yes, Suhasini, good afternoon. Ma'am, it is not screw, ma'am. It is cushion, ma'am. Hi, everyone. Good afternoon. Ma'am, நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் மேம், லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம். मैं आपसे पूछने का नहीं है, मैं उधर आ रहा है माल जो 25 के पैकेट। Yes, good afternoon. Same offer, 25% discount. माल आ रहा है वो अन्नी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च అయినాయి. कल एक वीडियो यूट्यूब में डाला. ఇయర్ రింగ్ స్టాక్ ఏ పీసెస్ కాదండి, అన్ని న్యూ ప్రోడక్ట్స్ లాంచ్ అయినాయి. ఈ రోజు వచ్చిన పీసెస్ ఇయర్ రింగ్ ஸ்டாக் எதுவுமே நான் காட்ட போறது இல்லை, எல்லாமே நியூ ஸ்டாக் தான் நான் காட்ட போறேன். ஓகே, ஆஃப்டர்நூன், குட் ஆஃப்டர்நூன் லிட்டில். ஓகே, அதுதான் நான் காட்டுற எல்லாமே மீன்ஸ் எல்லாமே நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் தான். எதுவுமே மீன்ஸ் என்ன சொல்றது, பழைய ஸ்டாக் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நியூவாக லான்ச் ஆனது, இன்னைக்கு லான்ச் ஆனது. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி தான் இந்த ஒயிட் ஏடி ஸ்டோன்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு. சட்டி சூப்பர். தேங்க்யூ சுவாசினி, தேங்க்யூ ஸோ மச். திஸ் இஸ் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஏடி ஸ்டோன் கம்ப்ளீட். ஓகே, அண்ட் இன்க்ளூடிங் இயரிங்ஸ். எனக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து கொடு. தேங்க்யூ. எதுலடா? ஷார்ட்டோட கவர் கீழே விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாரு, இயரிங்ஸ். ஓகே, ஸ்டார்ட். సేమ్ సెట్ నా పోటిరుకర మాదిరి నేను వేసుకున్న లాంటి సెట్ అండి, సేమ్. ఓకే, ఇట్స్ రూబీ కలర్. నేను వేసుకుంది రూబీ కలర్. ఇట్స్ నా పోటిరుకరది రూబీ కలర్. ఏడి స్టోన్ ఇంటూ జామెట్రీ డిజైన్ కంప్లీట్. பாத்தியா? 3500 கீழே தானே விழுந்துருச்சு. 3500 இல்லை தனியாக சொல்லிடலாம். யா, இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் జామెట్రీ డిజైన్. సింగిల్ ఇంటూ టైప్లో இருக்கும். ఇంటూ షేప్లో డిజైన్ వచ్చేసిందండి. కంప్లీట్ ఏడీ స్టోన్స్. కింద వచ్చేసి ఒకే ఒక స్టోన్ గ్రీన్ ఇచ్చారు, దీంట్లో పింక్ కలర్ ఇచ్చారు. ఓకే, இதில் பிங்க் கலர் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கலர்ஸ் அவைலபிள். full white and ruby and green, 3 colors available including earrings onnu kudu. It's a price 1000. 25% appa. It's a pink one, 900. Pink one earrings, short one earrings. Okay, now only ipo short da kaatittu irukren. 25% discount. Actually price 1300.
1300 after discount 907 இல்லடா தெரியல 75 including earrings 975 okay and same adhe madiri long one how much madam yes short one 975 actually price 1300 after discount 975 rupees hi Teju and same long piece also full white long same design it's a long na potirukka madiri okay back lo unna choker veno which one you just take the screenshot and send it me ma'am உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு மார்க் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல சென்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு திருப்பி அதை பத்தி டீடைலா போட்டோ அனுப்புறேன் do you have earrings to wear in images okay oh sorry this is the long complete back side adjustable back side back chain it's a knot dory and same length including earrings 80 earrings same earrings okay the price please share to my video 1600 actually price solluda actually price 2250 after discount 1687 okay first row this one Teju ma'am this one first row which one okay actually price 2250 after discount 1687 colors also available it's a full means ruby with AD full AD and ruby with the green same do you have earrings to wear in marriages yes ma'am we have earrings also okay and this is the bangles AD bangles complete rubber bangle இது வேண்டியதில்லை this is rubber bangle நான் mismatch பண்ணிட்டு நான் போட்டுருக்கிறேன் నేను వచ్చేసి మిస్ మ్యాచ్ చేసి వేసుకున్నానండి ఈ వైట్ స్టోన్ బ్యాంగిల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1250 యాక్చువల్లీ 4 బ్యాంగిల్స్ ఓకే yes ma'am we have ma'am this 4 bangles price is 1250 okay after discount 940 after discount it's 940 okay all sizes available 24 26 28 it's complete 80 stone rubber bangles and next one this one 2 line bangles its price is 800 show me earrings wait ma'am I will show you 600 after discount 600 actually price is 800 rupees for 2 after discount 600 2 bangles all sizes available 24 26 28 okay 220
210 also available. Limited stock இதெல்லாமே நியூ ஸ்டாக் வந்தது. சரி, இன்னும் டேக் கூட போடல நாங்க, அப்படியே இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸ்டாக் ரெட் ஸ்டோன் பேங்கிள்ஸ். Okay, this one is offer bangles 1200. It's 4 set of bangles. 1200. It's a 4 set of bangles. Okay, 1200 4 set. இன்னும் ரெண்டு கலர்ஸ் கொண்டு white and என்ன கலர் இருக்கு அது கொண்டு. Yes madam, Shobha ma'am Hyderabad kuda pampisam. Yes Ramu. Yes, good afternoon. Reddy sir, yes, good afternoon. Hyderabad ki shipping undi madam. Green red color bangles vere unnaya. Thank you ma'am. Yes, thank you ma'am. This is the set of bangle, total 1200. It's a now offer 1200, total 4 set of bangles. This 950. One more bangle, 80 bangles. Yes, Shobha ma'am, మీరు మా వాట్సాప్ నంబర్ రాసుకోండి 9344366668. మా వాట్సాప్ నంబర్ వచ్చేసి 9344366668 వచ్చి మా వాట్సాప్ నంబర్. మీరు అది రాసుకోండి, మీ పేరు మీ ఊరు మెన్షన్ చేసి ఇప్పుడు నేను చూపించిన ప్రోడక్ట్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ నంబర్కి పంపించండి. నేను దాని తర్వాత మీకు క్లియర్గా అన్నీ మెన్షన్ చేసేస్తాను, వాట్ ఏమి మీన్స్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పేసి. ఓకే, ఆన్లైన్ పేమెంట్ తర్వాతనే మేము కొరియర్ వేయడానికి వస్తుంది మేడం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ no ma'am, 1200. 4 set of bangles is 1200. Yeah, this is 4 set of bangle. Okay ma'am, thank you. 4 set of bangle. White too. It's black also available and blue also available, your choice. This is white, black, green and ruby. Okay, 2 pieces 1200 this one. And next one, it's a 5 stone bangles, single stone 5 stone bangles. Earrings please. Yes ma'am, sure. 5 minutes money. Mini. Okay, mini. Okay, 5 minutes ma'am. Illa vera. Its a price is 950. After discount 720. 715. 715 after discount. Complete diamond finishing AD stones. Okay, and 5 stones in its design. It's a 242628 is available. Okay, This DJ polish. this one complete DJ polish earrings. மேல 3 leaves மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க and கீழ பாத்தீங்கன்னா round shape சான்பாலி ஷேப்ல கொடுத்துட்டு this is a earrings. Okay, okay, this is round shape of earrings. மேல 3 leaves கொடுத்திருக்காங்க, கீழ round shape கொடுத்துட்டு அதுலயே உங்களுக்கு geometry design வரும். Sorry, I cannot understand Telugu. You are from ma'am?
Yes, ma'am. It's a 210 size models, please. 210 என்ன எல்லாம் இருக்கு இது இருக்கா? இது எல்லாமே எல்லாமே இருக்கா? separate பண்ணி இது வேணும். இன்னொரு பீஸுங்க. இந்த ரபா வேணும். எது வேணா வாங்கலாம். உங்க இஷ்டம். மேடம் இது எல்லாமே 210 bangles available. Okay? This all designs 210 available. And this one also 210 available. Okay? Oh, Sukanya. ஒரு வர்க் இருந்துச்சு. This one also 210 available. This one also 210. idea వస్తుంది. ఓకే మేడం మీరు హైదరాబాదే కదా నేను తెలుగులోనే చెప్తున్నాను అండ్ తమిళ్లో కూడా చెప్తున్నాను నేను చూపిస్తాను మేడం ఒక 5 minutes டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 3 பேர் I am from Hyderabad only but recently got married here Bangalore. Okay ma'am, it's a Bangalore no problem. Actually you are from Hyderabad, you know the Telugu also. Okay, and this one கண்டிப்பா இல்ல இது எவ்வளவு இது ஹலோ and okay same design. This is GJ. சொல்லுங்க. Price da white gold Sound. polish సౌండ్ హలో వన్ సెకండ్. ఇదైతే 500 customer. It's actually 1000 is the price. డిస్కౌంట్ కూడా సార్. Discount poga 750. This one price is 750. White polish. Two colors is there. White and gold and two polish is there. Okay. And one more 2 colors. Complete gold polish. And one more rose. படிக்க வச்சிருக்காங்க. ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి మేడం? సుకన్య మ్యామ్ మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు చూపించాను కదా, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి నా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి. మా వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 9344366668. కెన్ యూ టెల్ మీ హిందీ ఆర్ ఇంగ్लिश? ओके यू नो ओनली हिंदी और इंग्लिश. ओके मैम, आपका जो भी अभी बता रहे हैं ना, इसमें जो भी आपको पसंद आए तो आप इसमें से आपको 25% डिस्काउंट है. अभी जो भी ऑर्डर करना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिए. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9344366668. एंड बेंगलुरु के लिए शिपिंग चार्जेस 100 रुपीज़ है. ओके ओके मैम. दिस वन रोज गोल्ड, this one white with gold polish, this one complete rose gold. Okay, it's a price same 750. Yeah sure, I will show necklace designs also. All are 25% discount. idoda earrings idu kadiyadu, iska earrings ye nahi hai. Your good name. Yes, my name is Sarita ma'am. You just noted my WhatsApp number. Next only earrings. Okay. நகாஸ் இருக்குங்களா? என்ன price da? என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கு இதுல? கலர் கொண்டு கொடு. அது காட்டுல நகாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? It's ruby and blue. One more. green. Green. Super. Thank you ma'am. Thank you. Oh, one more Sarita. Yeah. No madam, బంగారం కాదు ఇది, ఓన్లీ మ్యాట్ ఫినిషింగ్. బాగున్నా? ఎస్ బాగున్నాను మేడం. బాగున్నారా? ఓకే బాగున్నాను మేడం. మీరు బాగున్నారా? గోల్డ్ సరిత. ఎస్ సరిత మ్యామ్. ఎస్ నేను కూడా బాగున్నాను. ఓకే, ఓన్లీ 3 కలర్స్ అవైలబుల్. ఇట్స్ అ ఫుల్ గ్రీన్. ఇయరింగ్స్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఇట్స్ అ బ్లూ అండ్ రూబీ. 3 colors available. It's a price 260. actually price solida. Actually price 3. Actually price single price is 350. After discount 265 rupees.
వాట్సాప్ నెంబర్ ప్లీజ్. ఓకే సుకన్య మ్యామ్, మీరు రాసుకోండి. నా వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 9344366668. వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 9344366668. ఓకే, ఇట్స్ 3 కలర్స్ అవైలబుల్. సూపర్ ఆసమ్ కలర్స్. ఐ లైక్ ఇట్ ఆల్ కలర్స్. ఓకే, ఈ ప్రైస్లో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ రాదండి, ఎందుకంటే ఇది న్యూగా లాంచ్ అయింది. 25% డిస్కౌంట్లో ఇస్తున్నాను నేను. ఇట్స్ 200, యాక్చువల్లీ ప్రైస్ ఇస్ 350, ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 262, 65. ఓకే 65, సారీ 265 రూపీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ என்னடா ரெண்டு காலுக்கு ரெண்டு கம்பல் అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ అ కొడి చైన్ మ్యాట్ ఫినిషింగ్. ఏడీలో దట్స్ ఆల్. ఏవైతే న్యూగా లాంచ్ అయ్యాయో అవి చూపించాను. இன்னைக்கு என்ன லான்ச் ஆயிருக்கோ ஏடியில் அது மட்டும்தான் நான் காட்டியிருக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் அ லக்ஷ்மி கொடி செயின். ओके, डिलीवरी चार्जेस, हाँ मैडम डिलीवरी चार्जेस है 100 रुपीज़ शिपिंग चार्ज है. ओके, आप नंबर नोट कर लीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसके बाद में डिटेल आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है मैम. इफ वी ऑर्डर हाउ मेनी डेज विल बी टेक रिसीव विल नो. यू आर फ्रॉम मैम प्रसन्न कुमारी. హైదరాబాద్కి అయితే కంపల్సరీ మీకు 6 to 7 days or 8 days అవుతుందండి. बट आई एम फ्रॉम हैदराबाद ओनली नाउ. ओके, आप किधर हो उधर का एड्रेस दे दीजिए, नहीं तो बेंगलुरु का एड्रेस दे दीजिए. आप किधर का एड्रेस दिए तो मैं उधर आपको कोरियर कर देती हूँ. कोरियर का चार्जेस कहीं पर भी हो, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो. नॉर्थ साइड इज I mean south side is 100 rupees, north side is 200 rupees shipping. Okay, Bangalore, Karnataka, Chennai, okay, Hyderabad, all are 100 rupees. Okay, north side is 200 rupees shipping. Next one, it's a super piece, awesome, Lakshmi and Ganesha. 2 is there. సి ఇక్కడ వచ్చి సైడ్లో మీకు గణేష్ షేప్లో వచ్చేసి అండ్ శంకు షేప్ 3 వే ఆఫ్ పెండెంట్ అండి. చూడడానికి చాలా బాగుంది. పెండెంట్ వచ్చి గుజరాత్ షిప్పింగ్ 200 మ్యామ్. గుజరాత్ షిప్పింగ్ ప్లీజ్ రిప్లై. యస్, గుజరాత్ షిప్పింగ్ ఇస్ 200 రూపీస్. బెంగళూరు మ్యామ్, యస్ 100 రూపీస్ షిప్పింగ్. ఓకే, this one is different pendant கொடி chain and மேல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் டிசைன் கொடுத்துட்டு அதுல கெம்பு டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க. சென்டர்ல லக்ஷ்மி அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சங்கு டிசைன் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா கணேஷ் டிசைன் கொடுத்திருக்காங்க. இட்ஸ் 3 வே ஆஃப் pendant, different design, super pendant. It's a matte finishing complete. Okay, it's a கொடி chain. कलर्स इरकला इदु ओके, फुल केंपो and multi color, 2 colors is there and including earrings. This is the length, normal length. It's a price anada so after discount including earrings, matte finishing including earrings 1510. adinde discount poga 1932. okay, it's a 2 colors available. This is green with kempu and this is complete kempu design. Ma'am please. plain kasumala irka ma'am. Yeah, I will show you. plain kasumala okati icheseyandi irka ma'am. okay, Warangal shipping 100 ma'am. Warangal also 100. महाराष्ट्र शिपिंग कितना 200 रुपीज शिपिंग मैम. महाराष्ट्र नितिल यस 2 pieces available. It's a price, actually price 1510 after discount 1135.
It's a price 1135 after discount. Actually price 1510 after discount 1135. Okay, அது தெரிய மாட்டிருக்குது. Next one. Yeah, Kasumala. This is Kasumala. Okay, Lakshmi Haram Kasumala. Short long 2 is available. Short long 2 is available. Its actually price is 2000 after discount. Sorry, 1500 ఇది என்ன కనెక్ట్ సార్ after discount 1500 including earrings. Okay, after discount 1500 including earrings. Okay, long also available with earrings. Yes, Shobha ma'am, with earring. Short one also available. Short one price 1100 per. Kasmala including earrings, chumkas 825 after discount. Actually price 1100 after discount 825. Next, takna kaatidda. Yeah, next one also, it's a Kodi chain, new product. It's a price 1385. In the length varum, normal length including earrings. It's a 2 colors available. 1385. 2 colors available. AD with the Kemper. 1040. It's a 2 colors available. This is earrings, including earrings. Actually price 1385 after discount 1040. Yes, hi Radhika ma'am, hi Show me chokers ma'am. Yes, Mamata. Yes, wait ma'am, I will show you choker also one by one including earrings. AD ki AD earrings and ruby with green ke ruby with green earrings. It's a price after discount 1040. Hi Uma. And next one, choker. It's a pearls. இங்க போடு. வா. புடிச்சுக்கோ. Okay. It's a complete pearls and ruby stones. Sideல வந்து complete இது கொடுத்திருக்காங்க. விடு. Sideல peacocks. Peacock design கொடுத்துட்டு சென்டர்ல ரவுண்ட் ஷேப் ruby stones, கீழ ஆஃப் ஜிம்கி hanging and sideல pearl hanging. Pearls கொடுத்திருக்காங்க. Okay. It's a silent design and including earrings. Price actually price da Actually price 2800. actually price 2800. Booking ma'am. ओके मैम, इट्स अ बुकिंग. आपको जो भी पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीतू मैम, नीतू सिंह. यस, व्हाट्सएप नंबर 9344366668. आप फीड कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए. आपको जो भी पसंद है आप स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दीजिए. ओके, थैंक यू. एक्चुअली प्राइस 2800. 2800 after discount 2100. 2100. Hi ma'am. Yes, hi. Okay, hi. Okay, including earrings. Next. Yeah, this is super awesome. Dancing doll jumkas. It's a big one. இட்ஸ் கம்ப்ளீட். மேலே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஏடி ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டால் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டான்ஸிங் டால் தான், நல்லா ஷேக் ஆகுது.
ఇట్స్ కీల కీల పరంగా లెగ్స్ కుట్టిరుకాంగ ఓకే కింద చూస్తే ఖాళీ చేశారు పైన చూడండి డాన్సింగ్ డాల్ సూపర్ ఆసమ్ డిజైన్ అండ్ ఇట్స్ అ ప్రైస్ డా డిస్కౌంట్ ఉన్నది 1152 బిఫోర్ డిస్కౌంట్ దిస్ ఇస్ డాన్సింగ్ డాల్ చాలా బాగుంది ఇయర్ రింగ్స్ ரொம்ப நல்லா இருக்கு டான்சிங் டால் only 3 pieces அவ்வளவுதான் 3 pieces தான் வந்திருக்கு only 3 pieces available no more stock yes 3 pieces వచ్చాయండి only 3 pieces available on நிறைய స్టాక్ இல்ல இது actually price 1152 actually price 1152 after discount 864 rupees 864 rupees సూపర్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి నాకు ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த डिजाइन मुझे तो बहुत पसंद आया ये इट्स अ डिफरेंट डिजाइन ओके only 3 pieces available next one yeah super awesome pendant எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த pendant லக்ஷ்மி pendant ஓகே கம்ப்ளீட் லக்ஷ்மி pendant கீழ போல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க and பெரிய ஹேங்கிங்ஸ் green ஸ்டோன்ல யுவர் சாய்ஸ் நீங்க இது pendant பீட்ஸ்லயும் போட்டுக்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் பீட்ஸ்லயும் போட்டுக்கலாம் இல்லனா நீங்க வாட் இஸ் தட் செயின்லயும் போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட ஏதாவது செயின் இருக்குன்னா செயின்ல போடலாம் யுவர் சாய்ஸ் எதுல வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இட்ஸ் awesome design and earrings also super it's complete லக்ஷ்மி and கீழ பாத்தீங்கன்னா பால்ஸ் அந்த பால்க்கு கீழ ஹேங்கிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா green color and மேல பாத்தீங்கன்னா it's yes AD stones and kempu stone super piece and back side kuda chudandi finishing anta bagundi it's complete super design gold finishing mari complete closed nice pinni thank you ra thank you thanks pinni nangamla சுத்தி எங்க yeah, this is a earrings okay it's a super piece ரொம்ப நல்லா இருக்கு ఓకే 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 మీకు కావాలంటే నేను తీసి పెట్టేస్తాను వన్ పీస్ దిస్ ఇస్ సూపర్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ పెండెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ஷார்ட் அண்ணா நீங்கள் ஷார்ட்லேயும் போட்டுக்கலாம் இல்லை லாங் வேணும்னா லாங்கில் போட்டுக்கலாம் ஓகே லாங் செயின் வேணும்னா லாங் செயினில் போடலாம் ஷார்ட் வேணும்னா ஷார்ட்டில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இல்லைன்னாலுமே நான் வந்து மிஸ்மேட்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் என்னடா பார்க்கலாம் போச்சுன்னா இது பண்ணிக்கலாம் அந்த சாரி இந்த சைடுல Okay, இதுல four four box குள்ள ஓகே only pendant it's a price க்ளோஸ் பண்ணாம இருக்கு 2200 it's a price 2200 1066 after discount 1650 including earrings கூட காதுல இருக்கட்ட கவர்ல after discount 1650 super hi ma'am okay okay radhika ma'am you want dancing buttalu okay మీరు okay you can just note in my whatsapp number 9344366668 okay and send me my whatsapp number நல்லா போட்டுக்கிறேன் சும்மா கழட்ட முடியல என்னால எஸ் ஆல்மோஸ்ட் நான் இது காட்டிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இந்த டிசைனு பட் இப்போ என்னென்னா கொடி செயினுக்கு நடுவில் இன்னொரு பால் எக்ஸ்ட்ரா பால் போட்டுட்டு இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் ஓகே மேம் தேங்க்யூ ஓகே this one price is it's a normal kodi chain side la gold balls oda it's a different chain normal length 18 inches
It's a price 1600 discount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. okay 1600 including earrings. Earrings pattern No tray. ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Tray చేసి అమ్మా కానియాతం. in the tray go. Okay, including earrings. Okay, 1200 after discount. actually price is 1600 1600 after discount 1200. 1200 including earrings. Colors also available. Okay, so normal kodi chain and kempo pendant. This is kempo with AD, this is kempo with green, This is full green. this is full green. All are including earrings. After discount 1200. Sorry, 1200. Okay, and this is AD multi, means kempu, green and white AD stone. Complete 4 colors available. Okay, actually price 1600 after discount 1200. Next is the cut it. Hi Santosh. And next one, it's a super awesome piece. Next one, this one choker shape. It's a chandbali type complete and neckwear only. Okay, AD stone and ruby stones and green stone. Okay, కీల పోల్స్ కుడుతిరుకాంగ. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యూబ్ షేప్ లో మీకు కంప్లీట్ ఏడీ స్టోన్స్ ఇచ్చారండి అండ్ ప్లెయిన్ సెంటర్ లో ఏడీ స్టోన్, గ్రీన్ స్టోన్ అండ్ కింద వచ్చేసి పోల్స్ అండ్ ఇక్కడ రూబీ స్టోన్. దిస్ ఇస్ మల్టీ కలర్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇయరింగ్స్ సేమ్ అదే షేప్ లో ఇయరింగ్స్. ఇప్పుడు ma'am, crystal choker I want, ma'am. Okay, okay, this is a earrings same. ఇది ఒక్క షేప్ లో మీకు ఇయరింగ్స్ కంప్లీట్ ఈ షేప్ లో ఇయరింగ్ ఇచ్చేసారండి కంప్లీట్ గా. ఇట్స్ అ ప్రైస్ Discount 2540. బిఫోర్ డిస్కౌంట్ 2540. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఇట్స్ అ 25% డిస్కౌంట్ పోనర్ కప్రం 1900 ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్. ఓకే, it's a 2 colors available, AD with multi and ruby with green. 2 colors available. Okay, only 2 colors. Hi Radha ma'am. Yes, next. Gold also. ఇది ఇప్పుడు మనకు కప్పింగ్. Yes, hi everyone. ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, லைக் చేయండి. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கானா நீங்கள் லைக் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸும் கொடுங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேங்கோ ஷேப், மேங்கோ டிசைன் complete, big mangoes, ruby with green. ஓகே, கம்ப்ளீட். ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நான் காட்டிருக்கிறேன் அது வந்து பால் வச்சது, இப்போ வந்து மேலே గోల్డ్ బాల్స్ వచ్చేది ఇருக்கு. ఇంతకు ముందు నేను ఇంక ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చూపించాను. ప్రీవియస్ వీడియోలో వచ్చేసి సేమ్ మ్యాంగో డిజైన్, పైన వచ్చేసి పర్ల్స్ వచ్చాయండి. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గోల్డ్ బాల్స్ మట్టుకు వచ్చాయి. ఇది కూడా న్యూగా లాంచ్ అయింది. ఇదోட ప్రైస్ దీంట్లో 2 కలర్స్, రూబీ విత్ గ్రీన్ అండ్ కంప్లీట్ రూబీ, 2 కలర్స్ అవైలబుల్. యాక్చువల్లీ ప్రైస్ ఈస్ actually price 1880. After discount 1400. Okay, after discount 1400.
400. Actually neck ಕೂಡ ಅದ ಪೋಡೋಣ ಇದು including earrings. Okay, this one earrings ಇದು ಕಲರ್ಸ್ மட்டும் காட்டிட்டேன்ல லாங் வேണ്ട இது இந்த ரெண்டு லாங் மட்டும் கொடுத்துரு இது ஒன்று ஏதோ ரெண்டு அவ்வளோதான் கம்மி தான் இருக்கு. இது லாங்கு அது லாங்கு இது ஒன்று ஷார்ட்டு அவ்வளோதான். இன்னொரு 3 பீசஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் 3 லேயர்ஸ். கீழே கம்ப்ளீட் லீப் டிசைன் கொடுத்துட்டு கோல்டு பால்ஸ், சென்டரில் கெம்பு ஸ்டோன் அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பால் ஷேப்பில் உங்களுக்கு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு இருக்கும் లెంత్. ఇట్స్ సూపర్ ఆసమ్ పీస్. 3 in 1 పర్పస్. ఒక్క పీస్ వేసుకుంటేనే చాలు, చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఎన్నడా 1830 after discount. Yeah. Before discount. ఇట్స్ సూపర్ పీస్, చాలా బాగుంది పీస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ప్రైస్ ఇస్ 2830. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ఇయర్ రింగ్స్. యా, ఇయర్ రింగ్స్ ఆల్సో సూపర్. ఇక్కడ సైడ్లో వచ్చేసి మీకు లక్ష్మీ షేప్ ఇచ్చేసి పైన వచ్చి ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇచ్చారు. సేమ్ అదే ఫినిషింగ్లో ఫ్లవర్ డిజైన్ ఇచ్చి జుమ్కాస్లో కూడా లక్ష్మీ ఇచ్చేసారు కంప్లీట్. అండ్ ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి 2000. 120. యాక్చువల్లీ ప్రైస్గా 2830. 2830. యాక్చువల్లీ ప్రైస్ 2830. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ 2120. ఓకే, ఇక్కడ సైడ్లో చూస్తే లక్ష్మి, కింద వచ్చేసి లీవ్ డిజైన్, గోల్డ్ బాల్స్, సెంటర్లో కెంప్ డిజైన్ అండ్ పైన వచ్చేసి గోల్డ్ బాల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ లక్ష్మి డిజైన్, కంప్లీట్ ఏడీ స్టోన్స్. ఇలా ఉంటుంది కంప్లీట్ డిజైన్. ఓకే, నా శారీకి అయితే భలే మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇది లాంగ్గా ఇది వేసుకొని షార్ట్గా ఇది వేసుకున్నా. క్రిస్టల్ చోకర్, 2-3 క్రిస్టల్ చోకర్స్ మట్టి కుడుతుందా. ఓకే మ్యామ్, మమతా మ్యామ్, ఐ విల్ షో యూ క్రిస్టల్ చోకర్స్ ఆల్సో నౌ. నా ఎన్నెన్న కాదు పోతే ఎన్నెన్న కాదు, ఇది ఉన్ను అది ఉన్ను పోతాయి. ఓకే మ్యామ్, వాట్సాప్ నంబర్ 9344366668. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది వేరే కలర్, ఇది వేరే కలర్, అన్ని వేసుకొని వేరే వేరే డిజైన్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఇది రోజ్ గోల్డ్, ఇది వచ్చి మీన్స్ గోల్డ్ విత్ సిల్వర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ కంప్లీట్ లక్ష్మి. మేడం, మీరు పెట్టుకున్న చైన్ చాలా బాగుంది. ఓన్లీ నెక్లెస్ ప్రైస్ ఎంత? ఓకే మ్యామ్, కళ్యాణి మ్యామ్, ఆల్రెడీ మీరు పర్చేస్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీకు ప్రోడక్ట్ ఇంకో 2-3 డేస్లో వస్తుంది అనుకుంటాను. నేను కొరియర్ కూడా చేసేసాను. ప్రీవియస్ వీడియోది మీరు చూసి నా దగ్గర పర్చేస్ చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ దిల్షుక్ నగర్ కదా. ఎక్కడ షార్ట్ ఎన్న ప్రైస్? ఓకే, షార్ట్ వన్ మ్యామ్. Actually price 1300. After discount 1050. Ma'am, this one 1050 including earrings. 975. Okay, 975. Sorry. This one price is, short one price is 975. Kalyani ma'am. Cost of this earrings rose gold. Okay. Actually price 1000. After discount 750 ada. Yes, 750 this one rose gold. Okay, Now where is that? this one rose gold. After discount 750. Actually price 1000. Next, அது கம்ஸ்டிங் இது முடிஞ்சது. price சொல்லல. Okay, this is super design. Lakshmi 2962 2960. 962 before discount. After discount Earrings price. Which earrings? This one after discount 750.
earrings. Yes, after discount 750. 2220. Actually price is 2960 after the earrings kudu. Okay. After discount 2220 this one. ಇದು ಅಲ್ಲಡ ಇದು ಅದು ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ఓకే ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ మీకు ఆల్రెడీ వాట్సాప్ నెంబర్ తెలుసు కదా మేడం మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి నేను మీకు పిక్ పంపిస్తాను మీరు తర్వాత చూసి ఆర్డర్ చేయండి ఓకే ఇట్స్ ప్రైస్ ఇస్ 2220 ఇంక్లూడింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ యా నెక్స్ట్ లాంగ్ న్యూ పీస్ long one and including earrings. Okay, this is a earrings. This is long haram. Yes, hi everyone. Complete means mango design and அதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் 3 கோல்டு பால்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 80 ஸ்டோன் இங்கே கோல்டு பால் ஃபிக்ஸ் அண்ட் சென்டரில் ஒரு 1.5 inch டிசைன் கொடுத்துட்டு சென்டரில் பிக்காக்கு கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு லாங் ஃபுல்லாக அதே மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கிறிஸ்டல் எடுத்துட்டியா பீட்ஸ் ஓகே okay ma'am and including earrings this one price is 5500 after discount 4125 it's a super piece pendant also awesome design peacock design and side la 80 stone gold balls கீழ பாத்தீங்கன்னா ஒரு jimki hanging இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it's a yes flower design கொடுத்துட்டு 80 stone it's a super piece after discount 4125 this is a earrings నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ పీసెస్ ఓన్లీ 2 పీసెస్ ఉన్నాయండి స్టాక్ అయిపోయింది లిమిటెడ్ స్టాక్ అంటే ఇంకేం చేయలేము అది వెంట అండ్ నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ బీట్స్లో చోకర్స్ అడిగారు వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాను ఓకే ప్యాక్ ఒక కమ్మలు మారిచ్చిన it's a white polish complete pink color beads crystal choker earrings this is the earrings silver earrings same actually price 1400 hi ma'am Kavya ma'am hi after discount 1050 okay 1050 colors also available dark blue and dark green same pendant it's a bottle green blue 2 colors available and pink after discount 1050 next price சொல்லடா அப்படியே புடிச்சுக்கோ அதுக்கு கம்மலி காட்டணும் next one is super navaratna peacock earrings and Kodi chain pendant. Hi ma'am, your WhatsApp number. Yes ma'am, my WhatsApp number is 9344366668. Okay, it's Navaratna peacock pendant. Okay, Navaratna peacock pendant.
And earrings also super. Hi ma'am, how to order? Leela Rani. Yes ma'am, you just noted my WhatsApp number 9344366668. Okay, this is earrings, super earrings, awesome design. விடு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பெண்டன்ட். பிகாக் டிசைன் அவ்வளோ ஷேப் பாருங்க, அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. பிகாக் ஷேப்பு, பிகாக் அப்படியே ஃபெதர்ஸ் விரிச்ச மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அந்த லீஃப், அந்த ஓப்பனான ஃபெதர்ஸில் வந்து 9 கலர் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பெண்டன்ட்லாம். இட்ஸ் அ நவரத்னா ஸ்டோன்ஸ். கீழே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. பால் ஹேங்கிங்ஸ் అదే మాదిరిగా ఇయర్ రింగ్స్ కొడుతురుకాంగ చూడండి. నెమలి విప్పుకొని ఉన్న పెండెంట్ దాంట్లో వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్ 9 స్టోన్స్ ఇచ్చేసి ఏడీ స్టోన్స్. అండ్ చూడండి మీన్స్ ఇక్కడ ఐస్లో కూడా మీకు రూబీ స్టోన్ ఇచ్చేసారు. లీఫ్లో వచ్చి ఇక్కడ సైడ్లో ఫెదర్స్లో మీకు ఏడీ స్టోన్, కింద వచ్చేసి పోల్ హ్యాంగింగ్స్. మ్యామ్ యూ జస్ట్ నోటెడ్ మై వాట్సాప్ నంబర్ ప్లీజ్. అందరికీ నేను ఇదే చెప్తున్నాను, మా వాట్సాప్ నంబర్ నోట్ చేసేసుకొని మీరు ఇప్పుడు చూపించిన ప్రోడక్ట్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి మా వాట్సాప్ నంబర్కి పంపించండి. దాని తర్వాత నేను మీకు దాంట్లో డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను, డీటెయిల్స్ చెప్పేస్తాను. మీకు ఎలా ఉంటే ప్రోడక్ట్ అలా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి. నేను కావాలంటే మీకు క్లియర్ పిక్ కూడా పంపిస్తాను. దాని తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత నేను కొరియర్ వేసేస్తాను. ఓకే, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் எனக்கு पिक्चर स्क्रीनशॉट எடுத்து அனுப்புங்க. ஆன்லைன் पेमेंट பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொரியர் பண்ண முடியும். अभी जो भी मैं दिखा रही हूँ ना वो आपको जो भी पसंद है तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए. मैं व्हाट्सएप नंबर भी बोल रही हूँ, आपको जो भी पसंद है ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में मैं आपको कोरियर कर सकती हूँ. ठीक है, इट्स अ सुपर पीस. ओके, दिस इज द पिकॉक and peacock pendant. இது long head, short head, short cult. Okay, this is a pendant. இது போடு madam. Number please. Okay, Kokila ma'am, it's a number 9344366668 is my WhatsApp number. Just you can note it. Okay, okay, this is a pendant and earring, super awesome design. Actually price சொல்லுடா. இதுக்கு போட்டியா? அதுவா? எங்க வச்ச? இங்கே தான் வச்சேன். சரி, வேற காட்டு. ஜும்கி காட்டு. దీని ప్రైస్ ఏందండి? இதில் பின்னாடி இல்லைங்க சார். சரி சரி, அவ இது பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மல்டி கலர் இது கொடு, ஜும்கிஸ். இது இல்லைங்க சார். ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇది ప్రైస్ చెప్పే లోపల ఇంకో ప్రోడక్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను. ఇట్స్ నవరత్న జుమ్కిస్. ఓకే, నవరత్న జుమ్కిస్. இட்ஸ் கம்ப்ளீட் சாந்த்பாலி டைப்பு. இப்போ மாட்டுறதுக்கு சரி அக்கா கேட்டாங்க. அதோட கம்மல் இங்கே தான் இருக்குடா. கவர் கடியில் இருக்கு. வேறு ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். சரி, யுவர் டு ஃபர்ஸ்ட் கேன் யூ ஓகே ஓகே 3308. கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்போம் மேம். நீங்கள் இது பண்ணுங்க. ஓகேங்களா மேம்? நம்பர் ஓகே, 9344366668 மேம். இட்ஸ் அ வாட்ஸ்அப் நம்பர்.
இப்போதானே இருந்தது. இப்போதான் இங்கே தான் வச்சது, என்ன பறந்துச்சுன்னு தெரியல. சரி வீடு. இட்ஸ் அ ப்ரைஸ். இது என்ன ப்ரைஸ் இது சொல்லு. அங்கே வச்சிருக்கிறேன் நவரத்ன ஜிம்கியோட ப்ரைஸ். ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் 1520. டிஸ்கவுண்ட் After discount 1140. It's Jimki price is after discount 1140. ஓகே விடு, சார் எழுதி கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் ஆல் டுடே. இன்னைக்கு அவ்வளோதான். அண்ட் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9344366668. అండ్ స్క్రీన్ షాట్ మట్టే ఎడితే అనుకున్నాదా నా உங்களுக்கு రేట్ சொல்ல முடியும். మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తేనే నేను రేట్ చెప్పడానికి వస్తుంది మ్యామ్, లేకుంటే ఏది చెప్పడానికి రాదు. మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే ఎలా ఉన్నా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించండి, నేను తర్వాత దాన్ని క్లియర్ పంపిస్తాను. మీకు ఓకేనే అవుతేనే మీరు ఇచ్చేయండి. న్యూ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మేము మీన్స్ ఇయర్ ఎండ్ స్టాక్ ఏది కాదు, అన్ని న్యూ స్టాకే మేము 25% டிஸ்கவுண்ட்டில் இస్తున్నాம். இயர் எண்ட் ஸ்டாக் எதுவுமே நாங்கள் காட்டுறதில்லை, எல்லாமே நியூ ஸ்டாக் தான். நாங்கள் 25% உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். இயர் எண்ட் ஸ்டாக் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் ஏன்னா எங்ககிட்ட இயர் எண்ட் ஸ்டாக் எதுவுமே இருக்காது. மீன்ஸ் இட்ஸ் ரொட்டேட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் எல்லா ப்ராடக்ட். மேம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9344366668. ஓகே, ஸோ மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் இஸ் 9344366668. எங்கே வச்ச? ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் 2256. ஓகே, திஸ் ஒன் ப்ரைஸ் இஸ் 2256. ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் 1690. திஸ் ஒன் ப்ரைஸ் இஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் 1690. only this one price. okay, that's all today. அண்ட் லோக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக என்எஸ்ஆர் ரோட், சாய்பாபா காலனி, கோயம்புத்தூர். ஷாப்க்கு கொஞ்சம் நியர்பை ஒன் கேர் ஹாஸ்பிட்டல். ஷாப்க்கு பக்கத்தில் மீன்ஸ் சின்ன சுப்பையா ஸ்ட்ரீட் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு மேட்டிப்பாளையம் ரூட்லேருந்து வந்தாலும் சரி, கிராஸ் கட் ரோட்லேருந்து வந்தாலும் இங்கே அங்கேருந்து வரும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் தான் எங்கள் மீன்ஸ் அந்த கட்டுக்கு கார்னரில் தான் எங்கள் ஷாப் இருக்குது. ஓகேங்களா? எங்கள் ஷாப் நேம் ஷங்கர் பேர்ல்ஸ். ஓகே, ஷாப்க்கு ஆப்போசிட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் கார்னரில் மீன்ஸ் கிராஸில் தான் ஒன் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. நியர்பை ஒன் கேர் ஹாஸ்பிட்டல். ஷாப் லொக்கேஷன் கரெக்டாக வரலைன்னா ஒன் கேர் ஷாப்பு லொக்கேஷன் மட்டும் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஏன்னா அங்கேருந்து இங்கே பார்க்கும்போது ஷங்கர் பேர்ல்ஸ் வந்து நியர்பை. அங்கேருந்து உங்களுக்கு வரும்போது ஷாப் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வெங்கடாபுரம் அவிலா ஸ்கூல் இந்த ரூட்டில் நீங்கள் வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஷாப் இருக்கும். ஓகே, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సీ యూ ఫ్రైడే ఇంకా కొత్త కొత్త ప్రోడక్ట్లతో మళ్ళీ వస్తానండి. ఫ్రైడే వచ్చేసి మళ్ళీ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ చూపిస్తాను. న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఆ రోజు ఇంకా డిసైడ్ కాలే ఏం చూపిస్తానని చెప్పేసి కంపల్సరీ చూపిస్తాను. అండ్ అవి కూడా 25% డిస్కౌంట్. ఫస్ట్ వరకు ఈ ఆఫర్ పోతుంది. ఫస్ట్ వరకు మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అది మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు. చూసుకోండి, నేను చూపించిన ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీన్స్ నేను చూపించే ప్రోడక్ట్లో కాదు, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అడిగినా కూడా 25% మీకు డిస్కౌంట్ ఉంది. ప్రీవియస్ వీడియోలో నుంచి కూడా మీరు ఫొటోస్ తీసి పంపించచ్చు. దాంట్లో నుంచి కూడా నేను 25% మీకు டிஸ்கவுண்ட் చేసి ఇస్తాను. மீன்ஸ் எம்ஆர்பி ரேட்டில் నుంచి. ஓகே, ப்ரீவியஸ் வீடியோலேருந்தையும் நீங்கள் வேணும்னா எடுத்து பிக்ஸ் அனுப்பினாலும் அதுலேருந்தையும் உங்களுக்கு 25% டிஸ்கவுண்ட். இந்த வீடியோஸே இல்லை, இப்போ நான் காட்டிருக்கிற ப்ராடக்ட்னு கிடையாது. நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட்டு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேருந்து அனுப்பினாலும் சரி, நாங்கள் 25% டிஸ்கவுண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்குறோம். ஹவு மச் டுடே யூ சேன்? How much today you will change? Which chain? This one. After discount 1690. This chain price is 1690. It's after discount. Actually price 2265. Okay. Yeah. Yes, Shiva. Yes. Okay. That's all today. And thank you so much.
बाय बाय, सी यू फ्राइडे।